Новое здание коррекционной школы для глухих и слабослышащих начали строить полгода назад по поручению главы республики. Двухэтажный корпус, рассчитанный на 60 мест, построили на средства общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Для круглосуточного пребывания детей созданы все условия – ученические классы, медкабинет, спальные комнаты. По республике очень много неохваченных детей с ограниченными возможностями здоровья, то есть детей с нарушением слуха. Необходимость здания была крайняя. Сегодня мы на Новый год получили подарок. Ученики интерната с удовольствием осматривают классы. Вместе с педагогом они готовятся выступить перед главой Чечни, который должен приехать на торжественное открытие. Педагог с 50-летним стажем Манаш Пайзулаева говорит, что работа с глухонемыми детьми требует особого подхода. Для того, чтобы научить их говорить, необходимо специальное оборудование, которое теперь есть и в новом корпусе. Мы выносим большую благодарность за эту школу. Теперь у нас появится большая возможность расшириться и работать по-современному, как говорится, потому что классы оборудованы современной мебелью, современным оборудованием. Все, что нужно для занятий, здесь имеется. Главу республики встречает весь коллектив интерната. Педагоги работают по новым стандартам, которые включают в себя не только коррекцию речи школьников, но также их адаптацию в обществе. Пятерка лучше, если не первый, то вторая, третья, я говорю, что Всего в школе обучается 240 детей. Необходимость в строительстве нового здания появилась из-за нехватки мест. Дети здесь не только учатся, но и пребывают в школе 5 дней в неделю. Jos balkos biežkai modēļi, bērns dakhilch, خيش dakhilchins, bērns dakhilch علامة يحدو, خيش علامة يحدو أصلاً. إن دورودي بدونه أحيان هو أرد صغير, bērns دوش خلش أتدوشن دونه خيش dakhilch يحدو أصلاً. أتون دونه وقع أصلاً دول ديش قيتوش خيوش دونه دكاوين دلش عاديوش كل بيرشة. شنو كان دو قيمتني عندنا تشنس دونه دام عيوز من بيخم هو دور تيشتوي أتران دونه هو كأو أسلوبش خليح إز دونه وبيخ بود أخو كأو أسلوبش دكيرا دونه إز دام دونه وديلي وين دونه ياخو ساتوش دونه دام دونه وكي حال تعرض دكير دو أخو هوردين أو سلان شو تكان كي مش صوبو نحن على الوقت برت ما شركي مش نحن دونه دنيا عن يسبرز غلق عن يسبرز كوانت يسبرز سي دونه ما يقولشلو إذا دونه ديدي وحتى دقيق دونه دا ولا دونه كهيه دكتور دونه دا تدور كل شيء تدي أو شو دونه دا المصو وش من الله دويله دويل لا يسأل توهلي دويل هذا عبرتي بالقصير دونه عليك بوجه مستعد دير كل دونه أتوجه دونه عيسى دونه ثم جيو شيء تدينا أو تشك توك دير زمان عيسى دونه يرجع من التدور. Разрезав красную ленту, глава республики вместе со своими соратниками осмотрел новый корпус школы. В актовом зале гостей встречают воспитанники интерната. К торжественному открытию они подготовили концертную программу. Ramzan Ahmadovic, Patipa Vam Dabdo, Tineke Autobus, Mi Lubim, Vak, Brigadier, Nam Scholutu. اليوم أحيي ثاني كيف الخبر دي تخوشيات اليوم
هر بوخ أو بيشمل بوخ بورتا تعزو بيوت شلش مصو دينا ها إنديفيدوالنا بوخ بطخ بوخ بيش مصو يعيوخش إيش عامل البشهادة وبشتاك إيش عامل هذا شو تاع سير المرج خينا ها سي كابينيت شيل شرت وترتها غوريا شوال شو غوريا شوال بيزن ديل حرب دهودو تي ألا إني هاي اللي نشوف هالشيء تحني قوشات تحمي توديش تكودو تخ لامز ديش يال شيء مرج شرت دخ استعدوك تقول ديل وتنان واتساب شوكولا سيوم كريسنير أس صنج أو دقم خيس دقم مو لازم الحمد لله. ندير خبيش قرب العلامة عامش بكون ديش К этому выступлению дети готовились 2 месяца. С помощью жестов, песнях и танцах они выражают свою благодарность главе Чечни и президенту регионального общественного фонда Аймане Кадыровой. شو دانه و ما كأوجي إيستوش ناقصون مدرجي دانه بس راك بوش دانه ديس يلز من شو هذا شو دانه يلز من دانه و دنيا نشوح أحمد شو خزل كوت خواتيشي 10% دانه و دنيا كوت خواتر دوش خزل يلز من دانه أكاد عن سلوه تيش سلوه علو أقديش دانه أوجي 12 دانه داخل يل 12 داخل هو دانه أتانا دانه شو دانه فالمسألة إستوشدو أتانا شو فالمسألة هي ألوشدو أكا أشتغل دانه صدان تيت وقتو خزاقيته شو دانه مصم گوشتو هنز خزاد ولدله هنز لامز عموشتو ديتا عشو دانه ما إستوش نادو ده دانه ده مولا وقي دان ديك دان شكولي يدو خي ديك متكشتاي يدو أكا شو دانه مصر دان ميرا بريات عارف تسألني ميرا خلال دي شو دانه خلاص ناس خلال دوا إيش اللوك دانه أكتان شو دانه ويقوم أبي دان تل هذا يعرف شو دانه ده لوك ده دوش دانه ده دانه إيمان جوا دوش ده كموكش دوش ده دانه ديل شيلوك ده يشوف دانه تخل مثلا بين خزي تيش شوي دانه لتخش تخزي تيش شوي دانه ده راح دانه شو يلز من بيكم في البشر دانه تخش تخلى شو يستوش نعرف دانه ده دوير عشان حقيقة مش بول ديز ده سنة بول ديز أك ديش عديش عدي حوالي خالص بيديك بوصل كم بعد دانه أديك ده أديك بوما ده دوير إذا كان يشتري ده دوير شو دانه ده بوصل بوش ما دوير فكيف هو هم حاجة دانه За новый учебный корпус с уютными просторными классами ребята с искренней улыбкой на лице благодарят главу республики. Рамдан Хаматович, спасибо вам, что пришли к нам в школу. Мы все хотели вас видеть. Мы хотели все вас видеть. Спасибо за красивую школу, детскую площадку. Детская площадка, на школа, на Баркова. Якуб, успокойся, он услышал. Да автобус. автобус. Мы будем хорошо учиться и хорошо говорить. Да, мола. Несмотря на плотный рабочий график, глава республики провел с детьми много времени и досмотрел всю программу, которую они подготовили. Рамзан, мы с тобой, ты кумир и ты герой, о тебе мы песни не сложим, мы тебя не подведем, за тобой, Рамзан, пойдем, и Ахмад Хаджи, мы вместе курс продолжим. К Новому году региональный общественный фонд приготовил ребятам много подарков. Среди них микроавтобус, игрушки и материальная помощь. А главным подарком для всех стало решение Рамзана Кадырова построить в следующем году самую современную коррекционную школу. Луиза Батыжева, Султан Умаров, Ибрагим Налаев. Новости.